भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकोप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचया तदन्थः। अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं स्मरामि। आनंद निधि आनंद कंद सच्चिदानंद श्रीकृष्ण भगवान कर चरणारविंदरे अनंत कोटि प्रणाम पूर्वक समस्त गीता परिषदर भाई भौणी मान को मोर सादर हरिओम। आज आम अष्टादश अध्यायर सप्तम श्लोक उपर आलोचना रखिबा। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। यही 18 अध्यायर चतुर्थ श्लोक रे भगवान तीन प्रकार त्याग विषय कही थिले। एबे तीनोटी श्लोक रे से तीन प्रकार त्याग विषय रे वर्णना करने को जाई प्रथमे तामसिक त्याग कथा कहउचंती हे अर्जुन, नियत कर्म त्याग करिबा उचित नुहे। मोहवशतः ताहा त्याग करिबा को तामस त्याग कहा जाए। अर्जुन युद्ध क्षेत्र ठिया होइचंती, रथारूढ़ होइचंती। से वर्णरे क्षत्रिय, तांकर नियत कर्म हैला युद्ध करिबा, धर्म युद्ध करिबा। किंतु अर्जुन कहउचंती मु युद्ध करिबि नहीं। कौन करिबि ना श्रेयो भोक्तुम भक्ष्यमपि लोके। मोहवशतः कहउचंती मु भिक्षा मागी चलिबि, किंतु ए युद्ध रे प्रवृत्त हेबि नहीं। ए प्रकार विचार अर्जुन को मन रे आसीची। तेणु भगवान स्पष्टीकरण करी कहउचंती ए प्रकार त्याग केतेबेले तोर मंगलकारक हब नहीं। ए त्याग होची तामसिक त्याग। अनिर्वार्य कर्तव्य होइथिबारु नियत कर्म गुड़ी को त्याग करिबा आदौ उचित नुह। प्रत्येक लोक बलि वैश्यदेव यज्ञ करिबा, गृहस्थ धर्म अनुसार अतिथि अभ्यागत को अन्न जल इत्यादि दान करिबा, विशेष पर्व रे श्राद्ध तर्पण इत्यादि ब्राह्मण भोजन दक्षिणा दवा, निज वर्ण आश्रम अनुसार प्रातः सायंकाल रे संध्या उपासना इत्यादि करिबा होची नियत कर्म। एसब कर्म को न मानिबा ओ न करिबा ही नियत कर्मर त्याग। तेणु एभली नियत कर्म को त्याग कले ताकू तामस त्याग बोली कहाइचंती। ताकू मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। मोहवशतः उदाहरण स्वरूप जिमिति अर्जुन युद्ध क्षेत्र ठिया होकर युद्ध करने को इच्छा करूनाहांती, तुमको सत्संग मौका मिली, तुम घर पाखे सत्संग गीता प्रवचन चली, किंतु तमे मोहवशतः ताश खेलिबा को बसीगल, आउ सत्संग जीवा को इच्छा कल नहीं। याकू तामस त्याग बोली कहाइचंती। माता पितांकर सेवा करिबा पई रोगग्रस्त अछंती, वैद्य पाहाकू जीवा कथा, किंतु बाटरे जाई अन्य काम रे लागिगल, ताहले ए त्यागर नाम तामस त्याग। तो इत्यादि जोटा निहाती आवश्यक वर्णाश्रम अनुसार विहित कर्म को पुणी नियत कर्म रे परिणत कराइचंती। विहित कर्म तो बहुत अछंती, ता संगे वर्णाश्रम अनुसार जो कर्म करा जाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारि वर्ण मध्यरु जो वर्ण पाई जो जीविका जो प्रकार व्यवस्था रही ताकू ही ठीक ठीक भाव में करवा होची नियत कर्म। या को त्याग कले तामस बुद्धि उत्पत्ति हुए। विहित कर्म अपेक्षा नियत कर्म रे व्यक्ति उपर अधिक दायित्व न्यस्त होता है।
କାହାକୁ ଯଦି ଜଗୁଆଳି କରି ରଖାଗଲା ବା ଜଳଛତ୍ର ଜଳବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା, ତେବେ ତାହା ହେଲା ତା ପାଇଁ ନିୟତ କର୍ମ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିୟତ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଅଧିକ ଦୋଷ ଲାଗେ। ନିୟତ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କଲେ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଜି ସମାଜରେ ସେଇ କଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାୟା। ଏପରିକି ବି ଶୂଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ କାମ କରୁଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୂଦ୍ର କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ତାମସିକ ବୁଦ୍ଧି, ତାମସିକ ତ୍ୟାଗ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସମାଜ ଆଜି ଅଧୋ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ତାମସାଃ, ଅଧୋପତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ଦୁଃଖମିତ୍ୟେବ ଯତ୍ କର୍ମ କାୟ କ୍ଲେଶ ଭୟାତ୍ ତ୍ୟଜେତ୍ ସ କୃତ୍ୱା ରାଜସଂ ତ୍ୟାଗଂ ନୈବ ତ୍ୟାଗ ଫଲଂ ଲଭେତ୍। ଭଗବାନ ଆନନ୍ଦ ନିଧି ଅର୍ଜୁନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜସ ତ୍ୟାଗ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। କର୍ମକୁ କେବଳ ଦୁଃଖ ସ୍ୱରୂପ ମନେକରି ଯଦି କେହି ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଭୟରେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରେ, ତେବେ ସେ ରାଜସ ତ୍ୟାଗ କରି ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗର ଫଳ ପାଏ ନାହିଁ। ତ ଅନ୍ୟତ୍ର ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ତ ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ତ ତ୍ୟାଗାଚ୍ଛନ୍ତିରନନ୍ତରମ୍। ତ ଏସବୁ କଥା ରାଜସୀ ତ୍ୟାଗ ବାଲାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ପ୍ରଥମ ତାମସିକ ତ୍ୟାଗ ହେଲା କ'ଣ ନା ମୋହବଶତଃ ତ୍ୟାଗ କରେ। ଇଏ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ। ଆଜି ସମାଜରେ ଦେଖିବେ କେହି କାହାରି କର୍ମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ପିଅନ କହୁଛି କିରାନୀ କାମଟା ଭଲ, ତ କିରାନୀ କହୁଛି ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତ ଅଫିସର କହୁଛି ଦିନ ରାତି ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ, ମୋତେ ଏ କାମ ବି ଭାରି କଷ୍ଟ। ମାନେ କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କେହି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେ କର୍ମକୁ ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରାଯାଏ, ସେଇଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ ଦାନ ଆଦି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟତ କର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କଲେ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ସେଥିରେ ଅଛି ବା କ'ଣ? କର୍ମଗୁଡ଼ିକ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ନିୟମରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ସମୟରେ ଏଇଆ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଶୀତ ବର୍ଷା ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। କାୟ କ୍ଲେଶ ଭୟାତ୍ ତ୍ୟଜେତ୍। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ମାନିବାକୁ ହେଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନି ନିୟତ କର୍ମକୁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମଚ୍ୟୁତ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେଲେ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ କଷ୍ଟକୁ ସହନ କରିବା ଉଚିତ। ସେ କଷ୍ଟ ଭାବି ଯଦି ସେ କର୍ମକୁ ଜଣେ ତ୍ୟାଗ କରେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ରାଜସ ତ୍ୟାଗ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ତ୍ୟାଗର ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ରାଜସ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗର ଫଳ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବା କଥା, ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ରାଜସିକ ବୁଦ୍ଧିରେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାମସିକ ତ୍ୟାଗ ଅଧୋ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ତାମସାଃ। ତାମସିକ ଲୋକ ଅଧୋଗତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ରାଜସିକ ଲୋକ ମଧ୍ୟେ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ରାଜସାଃ। ଇଏ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପୁଣି ଘୁରି ବୁଲେ। ଆବ୍ରହ୍ମ ଭୁବନା ଲୋକା ପୁନରାବର୍ତ୍ତିନ। ଅର୍ଜୁନ ପରମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ବାଧକ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ରାଜସିକ ତ୍ୟାଗ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଭଗବାନ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରି ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान आम अष्टम श्लोक पाठ रखा। दुःखमित्येव जत कर्म काय क्लेश भया त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। दुःखम दुःखदायक इति एव इति कहले ही परी एव एपरिकी जत्कर्म ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ काय क्लेश भयात शारीरिक कष्टर भयरू त्यजेत त्याग करे सह से कृत्वा करी राजसम राजसिक त्यागम त्याग न नुह एव एपरिकी फल त्यागम फलर त्यागर फल लभेत लाभ करे। आथर पाठ रखा। दुःखमित्येव जत्कर्म काय क्लेश भया त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। श्लोकार्थ है दुःखदायक विचार करी जो व्यक्ति शारीरिक कष्टर भयरू कर्म त्याग करे से राजसिक त्याग करे। एपरि त्याग द्वारा से त्यागर फल लाभ करे नहीं। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान हम सप्तम श्लोक पाठ रखा। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। नियतस्य नियत कर्मर तु निश्चित भावरे संन्यासः संन्यास कर्मणः कर्मर न उपपद्यते उचित नुहे। मोहात् मोहवशतः तस्य ताहार परित्यागः परित्याग तामसः तामसिक परिकीर्तितः कुहाଯାଇଛି। आउ थर पाठ रखा। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। श्लोकार्थ है नियत कर्म को त्याग करिवा उचित नुहे। मोहवशतः यार त्याग को तामसिक त्याग कुहाଯାଇଛି। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान में पंचविंश श्लोक पाठ रखा। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् परमात्मा का निमंते सबकिछि उद्दिष्ट इति एपरि मने करी अनभिसंधाय इच्छा विहीन फलम फल यज्ञ तपः क्रिया यज्ञ व तपरूपक कर्म दान क्रिया दान रूपक क्रिया च एवं त्रिविधा अनेक प्रकार क्रियते करा जाए मोक्षकांक्षी भी मुक्तिकामी मनुष्य मानक द्वारा। अवथर पाठ रखा। तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। श्लोकार्थ है तत्शब्द को उच्चारण करी फल इच्छा न रखी मुमुक्षु माने यज्ञ तप दान इत्यादि त्रिविध कर्म करिथांती। जय जगन्नाथ स्वामी।